हेलो फ्रेंड्स, हाय जय जगन्नाथ। देखो मु आज स्लीव्स कटिंग नहीं आसी। तो यही क्लासटी हूँ आपण मैंने कमेंट रे जनईले दीदी मु हाथर कौन केमिति कौन हो कि बुझीपारुनी, हाथ कटिंग किसी जानी हेउना। तो से मुझे क्लासटी नहीं आसी। देखो आमर हाथ कौटा प्रथम आम जानी नवा। यहाँ आमर ब्लाउज रही। देखु एटा ब्लाउजर यही जगहटा ये आमर कौन होता है ना, यही जगार आमर जॉइंट होता है। माने यहाँ हूँ स्लीव्स बा हाथ। यहाँ देखो गोटे यहाँ ब्लाउज रही। ब्लाउजर ये हाथटा कौन है जगार जॉइंट होती। आम कौन ना हाथटी को अलग कटिंग करी बाहर करने पड़ी थाए एवं ब्लाउज रे ये जगार आम जॉइंट करि थाउ। तो आम केमिति जानिबा जे ए हाथटी आम केमिति तैयारी करबा से विषय रे मु आज जणाउछि। देखंतु हमर एटा होछि हाथर जो आम रही काख रही। ए काखटा गोल रही। तो आपण से काखटी को मापी दे पारिबे, नहले सूत्र पकेकी आपण हाथ तैयारी करिवे। देखंतु ब्लाउज रो हाथ जो रही एटा होछि ऊपरी भाग। एटा सब बेले बंद थाए, एठी किछि कटमट किछि हेई न थाए। ए तळ पोर्शन रे कोन हेई थाए ना कटा हेई थाए। तो आमे एई जगह एटा होछि ब्लाउज रो लंब, आ एटा एई राउंड टा जति की एटा होछि ब्लाउज रो महुरी हैला। आमे गोटे धर जे एटा हमर ब्लाउज रही माप फिता दबा एई जगार एतिकी आमर केतिकी हेउछि। धर जो मोर एतिकी 6 इंच हैला। मु कोन करिवि देखंतु मु गोटे एमिति गार दे देली। एटा मोर हैला 6 इंच। 6 इंच मु केबे नेबी नै, काहे कि देखंतु ना एई साइड रे भी हमर पट्टी बसी थाए कि पाइपिंग बसातु जहाँ बसैले भी हाफ इंच से डाउन हबो। एई साइड रे भी आपण तो ब्लाउज सहित सिलाई करिवे ना, सिलाई रे हाफ इंच चली जिवो। सेति पई एई जगार ए हाथर लंब जदि आपनकर 6 रही आपण 7 नेबे। देखंतु 6 जुक्त 1 = 7। ता माने एई जगार एतिकी मु एटा नेली 7 नेली। यापर देखंतु एटा होछि कोन ए पूरा चारिआडे हाथर चारि साइड राउंड करी आपण मापिबे। आपणकर जेतिकी बाहरी हो सेटा को आपण कोन करिवे 2 द्वारा हरण करिवे। मोर केते बाहला राउंडटा मोर धरा जो 11 बाहला, आपण कोन करिवे सेतिरे 2 हरण करिवे 5.5 हैला। बुझी पल्ले जे एइटा होछि ब्लाउज रो लंब, माने एटा ब्लाउज रो लंब मु नहीं गली। एबे तळको आ गोटे गार देली। हमर केते रहिछि महुरी, एटा महुरी रहिला केते ना 5.5। एइटा 5.5 हैला। एई जगह रो एतिकी 5.5 हैला। आमे तो 5.5 केबे आपण कटिंग कला बेले सेम नेबे नाही। सेतिरे कोन करिवे ना 1.5 इंच एक्स्ट्रा नेले। केते नेली एक्स्ट्रा 1/2 इंच एक्स्ट्रा नेली। मोर केते हैला ना 7 इंच हे गला। ताने देखंतु एई जगार एतिकी नेली मु 5.5। एइटा केते नेली ना 1/2। आमे पाई गले कोन पाई गले ना गोटे ब्लाउज रो तार जो स्लीव्स रही स्लीव्स रो लंब पाई गले। एटा हला लंब, एइटा होछि महुरी, एइटा आमे महुरी पाइले। एबे एई पोर्शन एइटा पाइबा। एइटा केमिति पाइबा देखंतु सेमिति मु एई जगार एतिकी जेतिकी गार टाणछि एठी मते सेतिकी गार टाणी देबी। केते ना 7, तळको 7 इंच रो गोटे डाउन देली। एइठी मध्ये हमर काखटा भी मध्ये हमर हाथ महुरी जेमती राउंड, काखटा मध्ये राउंड। तो आमे एइटा को राउंड केमिति करिबा देखंतु
ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ 3 ଇଞ୍ଚରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଗାର ଟାଣିଦେବେ। ଗାର ଟାଣିଲା ପରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ ଯେ ମୁଁ କେତେ ସାଇଜ୍ର କ'ଣ କରୁଛି ନା ବ୍ଲାଉଜ୍ର ସ୍ଲିଭ୍ସ କଟିଂ କରୁଛି। ମୁଁ ଧରାଯାଉ 32 ସାଇଜ୍ର କରୁଛି। 32 ସାଇଜ୍କୁ କ'ଣ କରିବି ନା 4ରେ ହରଣ କଲି, ମୋର ହେଲା 8 ଇଞ୍ଚ। 8କୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି -2 କରିମି, କେତେ ହେଲା 6 ଇଞ୍ଚ ହେଲା। ତା ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ମାପ ଫିତା ଏଇ ଜାଗାରେ ରଖି ତେର୍ଛା ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତେର୍ଛା ମାପ ନେବେ, ଏଇ କୋଣରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଦେବେ, ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଏମିତି ତେର୍ଛା ଦେବେ। ମୁଁ ଏଠି ଥିଓରି କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମାପ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ଅନୁମାନ ଗୋଟେ ଲଗେଇବେ କେତେରେ ଦେବେ। 6 ଇଞ୍ଚରେ ଦେଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 6 ବାହାରିଛି, 6 ଇଞ୍ଚରେ ଦେଲେ ଏବଂ ସେମିତି 1.5 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେବେ। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣ ରହିଛି ସେଠି ସେମିତି 3.5 ଇଞ୍ଚ ଆପଣ ମାପ ଫିତା ଦେବେ। 3.5 ଇଞ୍ଚ ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ସେଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେବେ। ଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଜଏଣ୍ଟ ଏଇ ବିନ୍ଦୁ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ମହୁରୀର 2ଟା ବିନ୍ଦୁ ଦିଆହେଇଛି, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ 2ଟା ବିନ୍ଦୁ ଦିଆହେଇଛି। ଏବେ ସେ ବିନ୍ଦୁକୁ ଏମିତି ଜଏଣ୍ଟ କରିବା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ 3 ଇଞ୍ଚରେ ଡାଉନ୍ କଲେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଲେ, ଏବେ ସେଇ ଜାଗାରୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏମିତି ଏସ୍ପଟିର ଭଳିଆ ସେପ୍ ଦେଇଦେଲେ ଆମର ଏବେ ଏଇଆ କଟିଂ ହେବ। ମୁଁ ଏଇ ପେନ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ବୁଲଉଛି ସେଇଟା ଆମର କଟିଂ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କଟିଂ ହେଇଗଲା, ଏଇଆ କଟିଂ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ନେଲି ସେଇଟା ଆମର କଟିଂ ହେଇଯିବ। ଆମର ସ୍ଲିଭ୍ସ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ ରହିଛି ସେମିତି ଆମର ବ୍ଲାଉଜ୍, ଏଇଟା ଆମର ରାଉଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ରାଉଣ୍ଡଟିକୁ ଆମେ ଏ କାଖରେ ଷ୍ଟିଚ୍ କରି ଆରାମସେ ବସେଇ ପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଏଇଟା ତ ରହିଛି, ଏଇଟା ହାତର ଲମ୍ବ ରହିଛି, ସେମିତି ଲମ୍ବ ନେଲେ ଏଇଟା ଆମର ମହୁରୀ ରହିଛି, ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ମହୁରୀ ଆମର ଯେତିକି ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା 2ରେ ହରଣ କରିବା, କେତେ 5.5ରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, 1.5 ଇଞ୍ଚରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ। ଏହାପରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସେମ୍ ଗୋଟେ ଗାର ଦେଲେ 3 ଇଞ୍ଚ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାର ଦେଲେ। ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ବାହୁ ରହିଛି, ଏ ବାହୁକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ କାଖ ଯେଉଁ ରହିଛି କାଖକୁ ମାପ ଫିତାରେ ମାପିଦେବା। ନିଜର ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ନା, ଯେଉଁଠି ଆମର ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଆମର କାନ୍ଧ ଶେଷ ହେଇଛି ସେଠି କାଖ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଏ କାଖକୁ ରାଉଣ୍ଡ ଆକାରରେ ବା ଯେଉଁ ଯାହାର ବି ଆପଣ ବ୍ଲାଉଜ୍ କରିବେ ତାର ପୁରା ବାହୁକୁ ହାତ ମହୁରୀ ଯେମିତି ମାପିବେ କାଖକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଫିଟିଂ କରି ମାପିଦେବେ। ମାପିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ବାହାରିବ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଏ କୋଣରେ ଏମିତି ଟ୍ୟାପ୍ ବସେଇ ଆକୁ ଏମିତି ତେର୍ଛା ଆକାରରେ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବେ ଏବଂ 1.5 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବେ। ଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏତିକି 3 ଇଞ୍ଚରେ ଦେଇକି ଏହାକୁ ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ ଆକାରର ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେଲେ ଆମର ହେଇଗଲା ସ୍ଲିଭ୍ସ କଟିଂ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ଟି ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ବୁଝିପାରିଲେନି କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।